हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेट सेट JRF 2023 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1। इसमें हम यूनिट 8 यानी ICT डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी तक जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहां पर नेट सेट पेपर 1 के नाम का लिस्ट है। इसके अलावा ICT के जितने भी वीडियोज़ हमने अभी तक अपलोड किए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। आप वहाँ पर जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं। तो इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। तो वहाँ पर आप जाए तो वहाँ पर आपको वो सारे पेपर्स और MCQs मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजी, यानी जो ICT में टर्मिनोलॉजीज़ और एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं, इनको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो यहाँ पर है वो है ACPI। अक्सर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस इन पर भी बेस्ड होते हैं, यानी वहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ACPI का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। तो ये किस काम में होता है? ये कंप्यूटर्स में या जो भी डिवाइस आपको होता है उसमें ये क्या काम करता है? इसका काम ये होता है कि जो भी उसका पावर सप्लाई होता है, यानी आपके पास अगर कंप्यूटर है या आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है या कोई भी डिवाइस है, तो उसमें कितना पावर चल रहा है, यानी कितना पावर इन हो रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट कितने पावर की है, तो उसको जो कंट्रोल करता है। आपके पास जो भी कंप्यूटर है, जो भी टाइप का डिवाइस है, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना पावर रिक्वायर्ड होता है और कितना पावर उसको आ रहा है, तो उस सारी चीज़ को कंट्रोल करने में जो जो चीज़ काम आती है, तो उसी को हम कहते हैं ACPI, यानी एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। उसके बाद दूसरा जो इसमें आता है ANSI। इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। याद रखिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या काम करता है? इट इज़ अ पावरफुल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ USA। नाम से ही आपको पता चलेगा कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी USA का है। तो इसका काम क्या है? प्रमोटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, यानी जो भी लैंग्वेजेस तैयार की जाती हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके बारे में डिसाइड करता है ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी ये एक इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जो भी चीज़ें कंप्यूटर्स में या इन डिवाइस में काम आती हैं, तो उनको क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस लेवल के वो होने चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में यही डिसाइड करते हैं, यही इसको स्टैंडर्ड मेजर करते हैं। उसके बाद ASCII। इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये याद रखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका काम क्या है? ये एक कोड होता है जो कि 7 या 8 बिट का कोड होता है। ये कोड किसके काम आता है? ये कोड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, यानी अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफ़र करते हो, तो उसमें जो कोड यूज़ होता है उसी को हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद नेक्स्ट है CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो कि रोम है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और CD-ROM का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसका काम क्या है ये आप जानते हैं कि ये जो CDs होती हैं या DVD होते हैं, ये स्टोरेज डिवाइस का काम करते हैं, यानी इनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। दिस इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, यानी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है परमानेंटली, आप CD-ROM में उसको सेव करते हैं। जैसे कि आप आजकल पेन ड्राइव में उसको सेव करते हो, या DVD भी पहले होते थे, या आज भी जो कोई वीडियो बड़ा होता है, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, तो उसको DVD में हम सेव कर देते हैं। या इस तरह से ये अलग अलग तरह के डाटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो CD-ROM भी डेटा स्टोरेज करने का एक डिवाइस होता है। उसके बाद एक और है CGA, यानी कलर ग्राफिक्स अडाप्टर। कलर ग्राफिक्स अडाप्टर क्या होता है? यानी ग्राफिक्स जो भी होता है ये आपके स्क्रीन में काम आता है। पहले से मैंने
پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا کہ گرافکس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو اسکرین ہے، چاہے آپ کا لیپ ٹاپ ہے، چاہے آپ کا کمپیوٹر ہے، جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ڈیوائس، اس میں جو اسکرین ہوتی ہے اس کی کوالٹی کتنی ہے، اس کی ریزولوشن کیا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے ڈیوائس میں کس طرح کا گرافکس ہے۔ تو یہی کلر گرافکس اڈاپٹر یہی کام کرتا ہے جو آپ کی اسکرین کو بہتر بناتا ہے، یعنی اس میں کلرس وہ ایڈ کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اچھی کوالٹی کا گرافکس ہوگا آپ کے کمپیوٹر میں، اتنا ہی اس کی پکچر کوالٹی اچھی ہوتی ہے، یعنی ریئل کلرس اس میں دکھتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ فل فارم ہے CSS، یعنی کیسکیڈ اسٹائل شیٹس۔ کیسکیڈ اسٹائل شیٹس کیا ہے؟ یہ ایک میکانزم یا ہم کہیں گے کہ ایک ٹیکنالوجی ایڈ کی جاتی ہے ایک ڈیوائس میں یا کمپیوٹر میں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو کہ ویب پیجز ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے ڈیوائس میں ہوم اسکرین ہوتی ہے، اس میں جو بھی ویب پیجز ہوتے ہیں ان کو الگ الگ سٹائل میں یہ پیش کرتا ہے۔ الگ الگ سٹائل میں ہم ان ویب پیجز کو اپنے ہوم اسکرین پر رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کام آتا ہے یہی ٹیکنالوجی، یہی میکانزم، اس کو ہم کہتے ہیں کیسکیڈ اسٹائل شیٹس۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ شارٹ فارم یہ ہے کہ DNS۔ اس کا فل فارم کیا ہے؟ ڈومین نیم سسٹم۔ ڈومین نیم سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نیم دیا جاتا ہے، یعنی جو بھی کمپیوٹر یا جو بھی ڈیوائس ہوتا ہے اس کا اپنا الگ ڈومین نیم ہوتا ہے، یعنی ہم ان شارٹ فارم ہم کہیں گے کہ اس کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، کسی بھی موبائل فون سے دوسرے موبائل فون میں، یا کسی بھی ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں آپ کوئی بھی انفارمیشن جب شیئر کرتے ہو تو کیسے وہ وہاں پر شیئر ہوتا ہے، یعنی ایک ڈیوائس کو دوسرے ڈیوائس کا ایڈریس کہاں پہ پتہ چلتا ہے؟ ہم شیئر کرنے کے ٹائم پر اس کی کوئی بھی انفارمیشن ڈالتے ہیں، چاہے ہم اس کا فون نمبر دیتے ہیں، چاہے ہم اس کا ای میل ایڈریس دیتے ہیں، چاہے کچھ بھی اور لنک دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک ڈومین نیم اٹیچ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کسی دوسرے پرسن کو کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کرنا ہے تو آپ اس کا ای میل ایڈریس یہاں پر لکھ دیتے ہو، تو اس ای میل ایڈریس میں ڈومین نیم ہوتا ہے، تو وہی ڈومین نیم اس ڈیوائس کے لیے ایک ایڈریس بنتا ہے جس پلیس تک یہ اس انفارمیشن کو پھر ایزیلی پہنچاتا ہے۔ تو ڈومین نیم ایک طرح کا نیم ہر ایک ڈیوائس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاس یعنی ڈسٹرکٹ آپریٹنگ سسٹم، یعنی ہر ایک کمپیوٹر میں، ہر ایک ڈیوائس میں ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم تو آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، یا ہارڈ ویئر کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی جو پیریفیرلز ہوتے ہیں، یعنی دوسرے ٹائپ کے ہارڈ ویئر جو کہ ہم ایکسٹرنلی اس کو اٹیچ کرتے ہیں اس کمپیوٹر کو، اس ڈیوائس کو، تو ان سارے چیزوں کو کنٹرول جو کرتا ہے سافٹ ویئر، اس کو ہم کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم۔ تو اسی طرح کا یہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ آپریٹنگ سسٹم۔ ڈسٹرکٹ آپریٹنگ سسٹم وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ ڈسٹرکٹ ڈرائیو کی وجہ سے رن کرتا ہے اس کمپیوٹر میں، اس سسٹم میں۔ اس کے بعد نیکسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں DVD، یہ ابھی بھی میں نے آپ سے کہا DVD کس کے لیے کام آتا ہے؟ DVD کا فل فارم جو ہے وہ ہے ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک، یا اس کا دوسرا نام بھی ہے ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک۔ دونوں نام آپ یاد رکھیے، ایگزام میں کوئی بھی آ سکتا ہے، تو دونوں نام یاد ہونے چاہیے، ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک یا ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک۔ تو DVD جس طرح سے CD روم ہوتا ہے اس طرح سے DVD ہوتا ہے، یعنی یہ اسٹوریج کے کام آتا ہے۔ اس میں ہم ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی ویڈیو ہوتا ہے، کوئی موویز ہوتی ہے، تو وہ DVD میں ہی ہم سیو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد EDP یعنی الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ۔ الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ کس کے کام آتا ہے؟ یہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے کام آتا ہے، یعنی آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے ڈیوائس میں جو بھی ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے، یعنی پہلے انفارمیشن وہاں پہ جمع ہوتی ہے، فیڈ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو انالیسس کرتا ہے، اس کے بعد اس کا رزلٹ وہ سامنے دیتا ہے، تو اس پورے عمل کو جو پروسیس کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پہ ایبریویشن ہے EPROM۔ روم تو آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ اونلی میموری۔ EP کا فل فارم ہے اریزیبل پروگرامیبل، یعنی اریزیبل کا مطلب ہے جس کو ہم اریز کر سکتے ہیں، جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے
HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। अब ये किसके काम आता है? HTML एक एड्रेस होता है या एक लिंक होती है। मान लो कि आपने किसी वेब पेज पर कोई नोट लिखा है, तो उस नोट को आप कोई और रेफरेंस देते हैं, तो उस रेफरेंस के साथ आप एक लिंक अटैच कर देते हो। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो। तो वहां पर जो लिंक ये काम करते हैं, यानी जो लिंक आपको किसी और टॉपिक पर ले जाती है, किसी और चीज़ को वहां पर डिफाइन करता है, तो उसी को हम कहते हैं HTML। यानी ये एक रेफरेंस होता है, एक लिंक होता है जो आपको किसी और साइट्स पर लेकर जाता है, जहां पर आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाती है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में आप कुछ जान रहे हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर है, यानी कि IDE। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कोई एप्लीकेशन बनाने के टाइम पर काम आता है। यानी जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं, अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस जो डेवलप करते हैं, एप्लीकेशंस बना देते हैं, तो उनको जो एक सॉफ्टवेयर काम आता है, इस सॉफ्टवेयर के वजह से उनका जो वो एप्लीकेशन बनाने का काम होता है वो इजी हो जाता है। यानी इसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शंस होती हैं जो कि बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली कर देता है। यानी एप्लीकेशन डेवलपर्स को उसमें उतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता था। यानी जब तक ये नहीं आया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इससे पहले एप्लीकेशन डेवलप करने वालों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी एप्लीकेशन डेवलप करने में। तो उसके बाद जब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आया तो इसमें बहुत सारी फंक्शंस फीड थी, तो इसकी वजह से एप्लीकेशन डेवलप करने का काम आसान हो गया है। उसके बाद LAN, जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक सिस्टम जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट किए हुए होते हैं। यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है और वो डिवाइस किसी और से कनेक्ट किया जाता है एक केबल की वजह से। यानी एक बिल्डिंग में या एक लोकेलिटी में जहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होती है उन डिवाइसेस के बीच में, तो उनको आपस में कनेक्ट जो करता है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये अक्सर वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई बिजनेस यूनिट होता है, जहाँ पे कोई कंपनी होती है, तो वहाँ पर एक बिल्डिंग में बहुत सारे जो रूम्स होते हैं, तो वहाँ पर जितने भी डिवाइस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर यही सिस्टम काम आता है। उसके बाद है LED, यानी लाइट इमिटिंग डियोड। ये क्या चीज़ है? यानी जो भी आपके पास डिवाइस है, जो भी आपके पास कंप्यूटर है, जब हम उस डिवाइस को ऑन करते हैं या उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक लाइट आती है। तो वो लाइट किस की वजह से आती है, किस डिवाइस की वजह से आती है, उसको हम कहते हैं लाइटिंग इमिटिंग डियोड। यानी इसकी वजह से उसमें लाइट आ जाती है जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक और शॉर्ट फॉर्म है MIPS। इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी ये एक यूनिट है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर की स्पीड को जान पाते हैं। यानी अगर हमें ये देखना होगा कि इस कंप्यूटर की क्या स्पीड है, तो हम ये देखते हैं इसका MIPS कितना है। जितना ज़्यादा MIPS किसी कंप्यूटर का होता है, किसी डिवाइस का होता है, उतना ही उसकी ज़्यादा स्पीड होती है। उसके बाद है MOOC का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप उनको पढ़ भी सकते हैं, तो ऑनलाइन ही आप उस डिग्री को कंप्लीट भी कर सकते हो। तो ये कोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं? तो स्वयं जो एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर एक कैंडिडेट को अपने आप को रजिस्टर करना होता है, तो वहाँ पे आपको फिर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल मिल जाते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं MOOCs, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इनमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी एज का, किसी भी लेवल की जो उसकी एजुकेशन है, वो इन कोर्सेज को अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है और उनको कंप्लीट कर सकता है। ऑनलाइन ही उसको क्लासेस होते हैं और ऑनलाइन ही आपको फिर सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। उसके बाद भी
کچھ اور یہاں پر ایبریویشنز ہے. ایک ہے SCSI یعنی اسمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس. اب اس کا کیا مطلب ہے اسمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ہارڈ ڈرائیو کو کنیکٹ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر سے. یعنی آپ کے کمپیوٹر میں جو بھی آپ ہارڈ ڈرائیو کنیکٹ کرتے ہو تو اس کو کنیکٹ کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں اسمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ یہاں پر چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں TCP یا IP. یہ ایک ہی چیز ہے، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال، یا آپ کہیں گے انٹرنیٹ پروٹوکال. دونوں کا کام ایک ہی ہے. تو کام کیا ہے؟ یہ ایک کمیونیکیشن پروٹوکال ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کے جو ہم کہیں گے کہ رولز ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی کمیونیکیشن جب ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، کوئی چیز سینڈ کرتے ہیں، کوئی ڈاٹا سینڈ کرتے ہیں، تو اس میں جو بھی پروٹوکالز ہوتے ہیں انہیں کو ہم کہتے ہیں ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال. اس کے بعد ایک اور ہے یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں UPS یعنی ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی یا ان انٹرپٹیبل پاور سپلائی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کی بیٹری ہم کہیں گے یا پاور سپلائی ہوتا ہے. یعنی جو بھی آپ کا ڈیوائس ہوتا ہے، آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے، اس میں جب پاور کٹ آف ہو جاتا ہے، مین پاور جب کٹ آف ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے وہ بنا پاور کے بھی کام کرتا ہے. تو وہ کس وجہ سے کام کرتا ہے؟ جو اس کے اندر بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے اندر جو پاور سپلائی ہوتی ہے اسی چیز کو ہم کہتے ہیں ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی. یعنی جب مین پاور سپلائی کٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈیوائس کام کرتا ہے کچھ ٹائم کے لیے اسی کی وجہ سے، تو اس ڈیوائس کو ہم کہتے ہیں ان انٹرپٹیبل پاور سپلائی. تو اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہم کل ڈسکس کریں گے. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. تھینک یو.